Good morning everyone. Welcome to Home Learning SD Kartika 104 with Miss Citra. Okay, I hope you are always healthy and happy. Please prepare your book and pen. We will start today's lesson. Dipersiapkan buku dan alat tulisnya, kita akan memulai pelajaran hari ini. Okay, today we will learn about the use of the word need. Kita akan belajar tentang penggunaan kata need atau perlu. Ya, there are two ways to use the word need. The first is need to, and then the second is needs to. Ada dua nih kata need-nya, ada need to dan needs to. Nah, kalau need to ini digunakan untuk subjek I, you, they, and we. For example, I need to wear my seat belt. You need to wear your seat belt. They need to wear their helmet. We need to wear our helmet. And then the word needs to is used for the subjects he, she, and it. For examples, he needs to walk on the sidewalk. She needs to walk on the sidewalk. And then the last one, it needs to be cleaned. Oke, jadi kita menggunakan need to untuk subjek I, you, they, and we use needs to for subjects he, she, and it. Now, let's answer the questions on page 135. Oh, salah. Now, let's answer the questions on page 134. Ya, coba dilihat halaman 134. Nah, bagian F ada 5 pertanyaan. We have to choose need to or needs to. Nah, jadi kita tinggal menentukan saja apakah kita perlu menggunakan kata need to atau needs to. Number 1, Mumun walk on the sidewalk to go home. Nah, Mumun ini kata gantinya adalah she ya. So we use needs to. Mumun needs to walk on the sidewalk to go home. Mumun perlu berjalan di trotoar untuk pulang ke rumah. Number 2, Mamat wear a helmet and jacket before riding his motorcycle. Mamat, nah kalau Mamat kata gantinya adalah he. So we use needs to. Good. So the answer, Mamat needs to wear a helmet and jacket before riding his motorcycle. Mamat perlu menggunakan sebuah helm dan jaket sebelum mengendarai motornya. And then number 3, pedestrians use zebra crossings to cross the road. Pejalan kaki, nah ini pedestrians-nya jamak ya, lebih dari satu. Kata gantinya adalah they atau mereka. Jadi kalau subjeknya they, we use need to. Pejalan kaki perlu menggunakan jalur penyeberangan untuk menyeberangi jalan. Number 4, before crossing the road, we need to check the safest place to cross the road. Sebelum menyeberangi jalan, kita perlu memastikan tempat yang paling aman untuk menyeberangi jalan.
Karena subjeknya adalah we, so we use need to. And then the last one, while in a car, we don't need to wear a helmet. Ketika berada di dalam mobil, kita tidak perlu menggunakan helm. Okay, now in activity G. Kalau yang bagian G ini, we need to put a mark for safe and a cross for unsafe. Jadi untuk kegiatan yang aman, kita memberi tanda centang. Dan untuk kegiatan yang unsafe atau tidak aman atau berbahaya, kita beri tanda silang. Okay, number 1. He gets a traffic ticket. Dia mendapatkan surat tilang. Nah, ini pasti karena melanggar lalu lintas nih. So, itu adalah kegiatan yang unsafe. Jadi kita beri tanda silang. And then number 2, there is a motorbike in a parking area. Ada sebuah motor di area parkir. Nah, itu adalah perbuatan yang tepat ya. Ya, jadi itu adalah kegiatan yang menyelamatkan atau save. And then number 3, there are 4 people on a motorcycle. Ada 4 orang di sebuah motor. Nah, ini tidak boleh ya. This is unsafe. Bisa mencelakakan. And then number 4, he ignores a level crossing barrier. Dia mengabaikan palang penghalang perlintasan. Nah, padahal ini palangnya sedang tertutup, artinya tidak boleh lewat, tapi dia melanggar. So, that is unsafe activity, membahayakan. And then number 5, use a footbridge to cross a wide road. Menggunakan jembatan penyeberangan untuk menyeberangi jalan yang lebar. Ya, ini adalah perbuatan yang menyelamatkan, save. And then number 6, wait for the bus at the bus stop. Menunggu bis di halte bus. Nah, ini adalah the safe activity, kegiatan yang menyelamatkan. Number 7, nah ini sedang naik mobil. Mereka menggunakan seat belt. Nah, use the seat belt is a safe activity. Number 8, he used a cell phone while driving. Dia menggunakan telepon saat sedang mengendarai. Is that safe or unsafe? Unsafe, dapat membahayakan. And then the last one, he throws waste on the road. Dia membuang sampah ya. Is that safe or unsafe? Unsafe, dapat membahayakan orang lain. Okay, now this is your homework on page 135 to 136. Jadi di halaman 135, nah ini ada 10 kegiatan yang masing-masing ada gambarnya. Kalian harus menentukan apakah kegiatan tersebut perlu dilakukan atau jangan dilakukan. Okay, for example, walk on the sidewalk, berjalan di trotoar. Apakah harus dilakukan? Yes, harus dilakukan. So, we write A in those column. Oke, silakan dilanjutkan. Kalau sudah selesai, dikirimkan ke Miss Citra ya. Okay, that's all for today. Thank you for your attention. See you.